una naman guys, pangalawa guys. Sana mahuli natin guys. Pupus lang muna natin guys, kay mahaba na yung video. Pangalawang huli natin to guys, pangalawa guys. Hindi daw. Ito lang guys ha, mahaba-haba pa. May araw na naman guys. Atin na yung ay papunta dito guys. Baka kaya maano sa araw. Papatayin natin ang makina guys. Malapit na siya guys. Pangalawang huli natin guys. Tangigin na naman to guys, buyagla. Oops, malayo-layo na tayo sa araw. Teka lang ha. Pus lang mo. Pumirasa. Nandito na yung tingga guys, nakakawala ata. Putik. Sayang kung makakawala pa. Oh, andito pa guys, andito pa. Alho to guys, alho. Ayun, sa ibabaw guys eh. Alho. Ay, mapadtupat pala. Ayaw. Yung ibabaw. Baka pumunta sa pala guys. Hops. Putik, nasa pala guys. Turusan mo natin. Putik, at tumakapit pala. Ano yun natin muna? Bakas to, pumirasa. Hops. Ika lang. Ayaw pagkantot pala guys. Okay. Sayang. Dito na guys, sa ilalim. Tingnan nyo guys. Oops. Aroy, kabuhi guys, puta. Oh, kasayang. Ngayamats. Nakakawala. Hey, malapit na. Iya iray, sas. Nakakawala guys. Kasayang. Hey, dalawa na sana. Aray, kasayang. Sus, nabari guys. Ayan pala guys, nabari oh. Ano ba yan? Malapit na maputol yung ano natin guys oh. Kasayang, dalawa na. Sige guys, okay lang yan guys. Hey, nandyan na, malapit na. Sayang tuloy. Sige guys, bye guys. Kay papalitan natin ang kawil guys.